नहीं हेले मु जो बड़ को सेई बड़ होई बसिची ये जिए देखुची सिए कहूची मु कोडे गुडी छाई होया गंधैलेनी हेला नो सा कारोते सासोला सा नो जियागे रंभा मेलुका उर्वशी चली परिबे हेटी मा तू थोड़े खाली ता नाटक सोला जदि ता जीवन टाणी नो आनबी ताले सोला मोना सोनिया मा पापा खाइला हेलो मु हेबी हपू हेबी या हपू हेबी या हपू ए सदाडे गोटे हप हप चली जा इरे मु बाहा बा कथा कहूची अच्छा बाबू सही कथा कहूनु खाली हबु हबु होचु हौ रह तू घर भितर था मु जाउची उठे तो पई बरपत्र ठीक करी आइबी ହେଲା बानाबागर जय हो बानाबागर जय हो बानाबागर जय हो लो मा मोइना मोइना देखिलु ये पाना बाबा नि के दे यारे मारी आसुचंदी ओबरे सलाम कोन खाली उठे मारी दउचंदी बोलबा हौ पाना बाबा यारे आसंतु हमको पचारिबा ए हम ग्रोसरी दुकान को काहे के आउ सौदा पाई लोक माने आसुनाहांती हां हौ आउ तो बागोटा काहे के हेई पारुनी आउ केबे हबो सेके तो मन करी पचरिबो हां स्लिम 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 प्रताप माया हुस मो बाना बाबा सब मंत्र विद्यारे धुरंधर माग माग बच्च माग तम मनरे कौन अभिलाष अछि माग ए बाना बाबा ताकु सब पूरण करिब माग बाबा ये हमर गुटे ग्रोसरी दुकान अछि सला कोन हेछि के जानी सला गराक जमा आसुनाहांती बाबा आपण कोन उडे करतु सला दुकान आगे गराक जेमिति जाम कर देबे तमर जाम हेले तमे पेली की बाहर करी पारिब स ये सिए न पेली बदले मु पेली देबिनी हां तमर पेली की बाहर करिबा अभ्यास का अछि तमे पारिब माने गराख जाम हेले तमे अननिश्वास हेइ जीवो जते शीघ्र पारिब जिनिस देई बाहर करिबार अछि का न हेले ए बाना बाबा कोन करूची देखो हुस स्लिम 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 प्रताप माया हुस बाबा सोनिया बाबा बाबा क्या आपण केमिति मो ना जानिले मो बाना बाबा सबु जानी पारे आगत भविष्यत सबु मते जणा तम दुकान गृहरे तमे जो कुकर्म करूच सेथि पाई तम दुकान को ग्राहक आसीबा बंद हो जाई की कुकर्म बाबा एठा को आस तम दुकान गृहरे जो विधवा स्त्री को डाकी मागणा रे जिनिस दब कही ता सद हो हे होउच किरे सला मु एमिति करदिबे सिए केति जानिला मु त्रिकालदर्शी सबु जानी पारे भविष्य रे तमे किछि जानी न एबे आखिरे देखिले सबु जानी पारियो हुस फ्लिम 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 प्रताप माया हुस बाबा सोनिया बाबा तमे आखि बंद करी सेपट को चाहि बस ओ बाबा आ बाड़ी के तमे प्रस्तुत हुओ तमे हव मंत्र जंत्र आ तम जंत्र साहाଯ୍ୟରେ तम दुकान को ग्राहक आसीबे सुअ फिटे बाबा सोनिया बाबा सेपट को आखि बंद करी ध्यान रे बस आ बाड़ी के तमे आखि खुलो खोलिबी आखि आखी खोलिबी अरे तमे होउच मो मंत्र जंत्र तम जंत्र साहाଯ୍ୟରେ तम दुकान को ग्राहक आसीबे बाबा सोनिया ओहो बापा तमे बुझी पड़िलो कोन बापा परा कहिले आके बंद करे सेपटु कोने की बसिबो हो बाबा आमे रेडी बाबा आमे रेडी
Slim, 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 Pretatmaya. ବାବା ତମେ ତୁ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲିଗଲ କି ବାବା ଇଏ ଶଳା କଣ ଗୋଟେ କୁକୁର ଚୁଚିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି କିରେ ଶଳା କୁକୁର ପଶିଲାଣି କିରେ ଶଳା ଯଦି କୁକୁର ପଶିଯିବ କିରେ ସବୁ ଶଳା ମାରା ହେଇଯିବ ରେ ମାରା ହେଇଯିବ Slim, 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 Pretatmaya. ଏ ସନ୍ୟାବୁ ଆସ ଚାଉଳ 10 କେଜି ଦବ ଶଳା କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଲା ବେ ଆସିଲା ଆସିଲା ଡାଲି 50 କିଲୋ ଦବ ଶଳା 50 କିଲୋ ମୁଁ ଓଟି ନାଇଟି କରିଛି ଆସର ଟିକେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦବ ଇଏ ଶଳା ଭାଇ କିଲୋ ଦବ ଶଳା 60 କିଲୋ Baba Sania. आँखें खोलो ବାବା ଇଏ ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ବାବା ସତ ବାପା ଏ ସବୁ ପୁରା ସତ जाओ गराख ମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦବ ଯାଅ ହଉ ହଉ ଭାଇ ମାନେ ତମେ ଚାଲ ମୋ ଜିନିଷ ଦେବି ଚାଲ 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 ହଉ ମା ମହିଳା ମହିଳା ଦେଖା ୟାର କଣ ଚା ଚା ହଉ ଆମେ ଯିବା ମୁଁ ଯିବି ହଁ ଯିବା ବାଳିକେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବାବା କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ର ଆମ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ପୂଜା ପାଠ କରିବାର ଅଛି ତା ନହେଲେ ତମ ଦୋକାନକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବାବା ହଉ ବାବା ହଉ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ମାନିବି ବାବା ଯାଅ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦବ ଯାଅ ହଉ ବାବା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ମହିଳା ମୁଁ ଯାଉଛି ଗରାକ ମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆସିବି ଯାଉଛି ବାବା ବାବା କଣ ଆଉ କିଛି କହିବ କଥା କଣ କି ଏ ମୋ ଝିଅଟାର କାହିଁକି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ହବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ 3ଟି ଜିନିଷ ଦବାକୁ ହବ ଜିନିଷ ହଉ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପାରିବ ପାରିବ ତ ସେଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଆଣି ମତେ ଏବେ ଦେଇପାରିବ ହଉ ସେଇ ବାବା। 3ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଥଳିରେ ପୁରେଇ ନେଇ ଚାଲିଯିବି ହଉ ବାବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଥମେ ଧୋବା ତୁଠକୁ ଯାଇ ମାଟି ଆଣିବ ତାପରେ ସେଠୁ ସିଧା ମଶାଣୀକୁ ଚାଲିଯିବ ସ୍ୱାଭୂତରେ ଯୋଉଠି ଅଧା ପୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଦେଖିବ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ ସିଧା ସେଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହେଇ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଯା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼କୁ ଅଗଣିତରେ ନେବନି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼କୁ ବୁଡ଼େଇବ ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା ଲାଗିବ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବି ଆଉ ସେ ତ୍ରିପତି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି ତାପରେ ତମ ଝିଅକୁ ଖାଲି ରାଜକୁମାର ପରିବାର ଜୁଟିବେ ରାଜକୁମାର ଏମିତି କଥା ବାପା ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି ବାପା ତମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ବାପା ଡେରି କରନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ପାନ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ପାନ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ପାନ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ପାନ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ଭଲ ବାଣ୍ଡା ଭଲ ବାଣ୍ଡା ଧଳା ଚାଲିଗଲା ଏଠି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ବାବା ବେଶ ସାଜି ଆସିଲ ହେଲୋ କହନି ଧଳା ଜିନିଷ କିଣିବି ବୋଲି ଲୋକ 4ଟା ଠିକ କଲି ଶେଷରେ ବାବା ବେଶ ହେବି ବୋଲି ଜଟ ଖୋଜି ପାଇଲିନି ଶେଷରେ ମା ଚିତ୍ରାଳୟକୁ ଯାଇ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭଡ଼ାକୁ ଆଣିଛି ହଉ
ଚା ଏଥର ବାବା ଟିକେ ସଲେଇବେ। ସଲ ନା बाबारे की तोलियो पोखरी में सेटा साला साला सेटे कुसुरी में बसिबनी में साला बाबा कहिबा अनुसाई साला पोखरीटा तो आखिरे लागि जाइछ साला पोसी तो जाइछ बाबारे की पको ए ची 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 ओ के साला ओ की पको बे साला ओ धोबाटो करू आनिथि माटी आउ मशाणी भूइरु बाबा कहते मशाणी भूइरु महिला मानकर अदा पूरा अंत वस्त्र ये सोला ये कौन भी अंत वस्त्र आ बाबा कहते पोखरी भीतर को पशि जाबु सोला 3 नंबर गुड़ बुलाइबु जहा जहा बाजिबो नहीं कि आसिबो 3 नंबर गुड़टा तो बुलाई देइछि सोला काठटा लागला सोला चौकटा लागिला बे तापरे सोला एइटा तो लागिला ए सोला मैं बुझी पारुनी सोला एइटा हबो कोन हिरे हे सोला एइथरे बोधे पेट आत्मा को पिटी पिटी बाबा आई घर बाहर करिवे ए सोला बाहर करिवे हां किरे सोला ये तो महीना भंडोला मारे पाटी सुबुची हैं किरे सोला ये सोला बाबा मो घर भीतर मो जेसन तो करूछु कोन सोला मो सजो छोटा को सजो कर साला दे महीना ये महीना ये की अवतार तोरा बाबा अवतार हां हाय शिशा बाबा कोड़े बाबा दिस आसुसले बाबा सनिया तमे मते एमिति कहीं की देखुच मु जो 3टी जिनिस कहिथिली आनिच ताकू मते दियो ताकू नहीं मु मंत्र पाठ करिवार अछि आ से उत्पत्ति आत्मा को नहीं चाली जीवी ताकू दियो किरे सोला बेंदु तू किरे सोला घर भितर मो झियो सहित बाबा बेसरे की पूजा करथिबे सोला की पूजा रह सोला तोते आज जदि एइते मु पूजा न करबी रह सोला तोते सोला सेइटा कोन ना ना सेइटा कोन करिवो सेइटा एइटा सोला तो सेंटर जगह रे ढुकेइबी बाबा तमे ओताको आदिठु बाड़ै परिबोनी काहे कि ना ताको नारो सिंदूर मोबे बिंदी छाड़िछि ओइला हां आउ ताकर 2 मासर पिला मो पेटरे पडुछि तेण करी आदिठु सिया आम संगे आम घरे रहिबे हां अनेलो पाटी खोलिबो बाडे की हाड़ोड़ चुन्ना कर देबी
ବୁଝିପାରୁନି ଶଳା ମଇନା ମୋ ଝିଅ ନା ଶଳା 12ଟା ବାପାର ଛୁଆ ବାବା ସାନିଆ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଦଇବରେ